Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin a'udzu minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedayana Allahumma shalli wa sallim wa barik Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil mauti mau'idah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan yamutul mar'u ala ma asya'alih. Sadaqallahu alladzi wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika masyahidin. Ngarsa guru urang sedayana Ustaz Akil Zulkifli, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan keberkahan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau beserta keluarga besarnya menjadi orang-orang mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan beliau termasuk yang nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahibul bait Ustaz Asep sekeluarga, kebetulan Ustaz Asep hari ini ada di Indramayu, mungkin ada dalam perjalanan atau ada dalam satu urusan. Kita doakan Ustaz Asep sehat walafiat, Allah Ta'ala memberikan keberkahan dunia akhirat. Mudah-mudahan keluarganya senantiasa sakinah mawaddah rahmah. Mudah-mudahan keluarga ini senantiasa dipuji rahmat Allah. Mudah-mudahan putranya yang lagi belajar Muhammad Faris Yunus Riyadi menjadi anak yang soleh, anak yang taat sama Allah, taat sama Rasulullah, taat sama orang tuanya, dan mempunyai derajat yang tinggi menjadi orang mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan keluarga besar Ustaz Asep senantiasa dalam rahmat Allah, diangkat derajatnya tinggi insyaallah Ta'ala. Mudah-mudahan apapun hajat daripada Ustaz Asep sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak RT yang senantiasa hadir selaku aparatur pemerintah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan Pak RT beserta keluarganya Allah Ta'ala berikan sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah takdirkan hari ini kita berada di keadaan yang mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa dan senantiasa menjaga agar kemuliaan ini terus sampai akhir hayat orang sedayana husnul khotimah. Dan itu perlu perjuangan para jamaah. Nah, hari ini saya mengajak para jamaah semuanya untuk mengingat yang namanya kematian. Kenapa?
Kalau orang mau dekat sama Allah, dekat sama Rasul, kalau orang mau taat ibadah, mau ringan ketika ibadah, ringan ketika bersedekah, dan kemudian menjadi orang mukmin yang sempurna, maka harus banyak mengingat mati. Karena mati tidak ada rumusnya. Yang tua pantas, muda pantas, anak-anak pantas, bayi pantas. Walaupun memang secara lahiriah yang tua lebih pantas. Kok lebih pantas? Kita ini kan makin lama makin tua, giginya yang dulu penuh udah rompal satu persatu. Itu warning, artinya lampu kuning. Oh, gigi sudah pada tanggal. Kemudian ada tanda lagi kalau orang tua rambutnya, jenggotnya udah memutih. Itu sama sinyal mau pulang. Kemudian ketika muda kuat, ketika muda ngangkat satu karung kuat, sudah tua, baru-baru satu karung udah loyo. Kemudian makin tua makannya makin berkurang. Kemudian penyakit makin datang. Ya pegelnya, ya cangkelnya, ya pusingnya, ya kabur matanya. Itu adalah sinyal-sinyal, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Ta'ala bahwa ente harus ingat keadaan-keadaan yang begitu itu udah waktunya untuk senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan segalanya untuk bekal ketika kita mati. Maka kata baginda Nabi, orang yang cerdas, orang yang pintar itu bukan orang yang gelarnya dokter Andes, insinyur, atau mempunyai S1, S2, S3. Atau yang dikatakan orang pintar, orang cerdas bukan orang yang di dalam perusahaannya sukses, kemudian dalam hidupnya mobilnya ngejejer, atau kemudian sawahnya hektaran, bukan. Tapi kata baginda Nabi, orang yang dikatakan pintar, orang yang dikatakan cerdas, orang yang banyak mengingat kematian dan kemudian banyak mempersiapkan diri untuk dalam kematian. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita semua sudah tahu kita pasti mati. Cuma memang orang sedana seringkali dipohongkan oleh setan bahwa kita mati bisa setiap saat. Karena walaupun secara dohir kayak rambut memutih, kemudian mata sudah kabur, itu tanda-tanda, tetapi kapan kita mati tidak ada tandanya yang jelas. Nah, oleh karena itu setiap saat kita harus siap. Cuma saya kasih bocoran, kalau kita kemudian datangin Israel pasti nggak siap. Walaupun orang sedayana ketika mati di tempat ini dijamin husnul khotimah. Kenapa? Mati di majelis ilmu, mati di majelis taklim. Pun dalam perjalanan ke tempat ini kemudian pulang lagi, itu dicatat sebagai mati syahid. Makanya kata baginda Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya'aleh.
Orang akan dimatikan bagaimana kebiasaan di dunianya. Maka kita berbahagia para jamaah, kita oleh Allah Ta'ala digerakkan hatinya untuk punya kebiasaan, diberikan kebiasaan ke majelis taklim, ke majelis zikir, ikut guru ke sana, ikut guru ke sini. Itu kebiasaan-kebiasaan yang malang. Nah, kita ini berbahagia, saya, para jamaah berbahagia. Karena apa? Itu tanda bahwa Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan. Mayyutillahu khairan, mayyutillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala, diberikan kehendaki Allah Ta'ala kebaikan, maka dia akan dipahamkan agama. Nah, salah satu dikefahamkan agama, alhamdulillah kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kita punya kebiasaan ratib kemana-mana, dzikir kemana-mana, taklim kemana-mana. Itu sesuatu yang harus disyukuri. Dan saya pesan kepada kepada para jamaah, jangan pernah meninggalkan. Jangan sampai, mungkin saya ulang lagi, jangan sampai hal-hal ini menjadi masa lalu. Memang ada bebannya. Saya memimpin majelis 11 tahun ini karena sudah tahu ada yang menjadikan ya selewat, ikut majelis beberapa bulan, beberapa tahun, kemudian ngilang. Harusnya nggak gitu, walaupun kemudian hilang, tapi harus kembali. Karena itu kebiasaan-kebiasaan yang diridhoi Allah, kebiasaan-kebiasaan yang diridhoi Rasulullah SAW. Dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan membawa kita husnul khotimah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi di dalam ayat ini dikatakan oleh Allah, setiap kita pasti mati. Ini sudah ukuran, makanya kita harus selalu bersiap-siap. Dan amal-amal yang kita lakukan ini nanti akan ditampakkan di yaumul kiamat. Kalau sekarang mungkin kita dzikir nggak kelihatan ininya, fadilahnya. Makanya kata tadi pagi ketika kita taklim di Syekh Amri, kalau orang tahu kemudian ditampakkan pahala ini majelis taklim, majelis zikir, mereka akan saling bunuh-membunuh. Supaya apa? Supaya masuk ke majelis taklim. Tuh. Sampai secara kalau Sundanya somprannya begitu. Cuma nggak ditampakkan oleh Allah, tapi kita kan dijelaskan dalam hadis, kalau orang di majelis taklim, majelis zikir duduk, ya Allah, diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Itu baru sebagian kecil. Bagaimana kalau ditampakkan? Maka kata guru saya tadi, Syekh Amri, gitu. Kalau orang ini pahala daripada taklim ini ditampakkan, mereka akan saling bunuh-membunuh. Supaya apa? Supaya masuk. Kayak kita dulu kalau di bioskop kan, kalau nggak dikasih karcis kan, wah buru-buru, atau kemudian ketika kita nonton sepak bola yang buru-buruan, ya. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pesan saya kepada para jamaah, nikmati ini majelis zikir, nikmati ini majelis ilmu. Makin kesini orang harus berpikir untuk menikmatinya. Kenapa? Kalau ini kebiasaan, cuma kebiasaan, takutnya bosan. Takutnya ada kebiasaan yang baru. Kebiasaan, dan saya menyarankan kepada para jamaah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada pahalanya, yang tidak ada diridhoi Allah,
pelan-pelan ditinggalkan. Kalau masih muda mungkin wajar gitu. Nah kalau usia seperti saya 50, 60 tahun, mohon maaf, karena bola masih mania, karena tontonan masih mania, karena ini masih mania, oh berarti secara pola hidup salah. Kayak saya sudah 50 tahun, komo 60 tahun, 70 tahun, oh udah. Setiap hari persiapan untuk mati. Persiapan untuk mati artinya ketika punya harta yang pintar. Bagaimana yang pintar ketika punya harta menjadi orang pintar? Buat bekal kita nanti di yaumul kiamah dikubur, sedekahkan. Kita punya tanah hektaran, wakafkan ke majelis taklim atau wakafkan ke masjid. Nah itu orang-orang pintar. Tadi pagi saya di Pasifik begini, artinya kalau kita ini seringkali kan sebagai orang tua, anak minta apapun dikasih. Minta motor yang panggedenya, kalau kita sebagai orang tua kebanyakan dikasih. Nah kita kalau ngasih anak, ngasih ini bagus, tapi tetap ada peringatan, jangan-jangan kita ngasih anak, kemudian itu termasuk yang berlebihan. Nanti akan ditanya oleh Allah, ente ngasih anak ente begini, memang orang sedaya pasti sayang, ngasih anak ente begini, besarnya, tapi ketika ada panggilan daripada guru ente, panggilan daripada majelis taklim, panggilan masjid, ente sekedarnya. Nah ini yang tidak imbang. Oleh karena itu para jamaah yang dikatakan dalam ini firman Allah Ta'ala ini, pahala kita ngeriung nanti akan ditambahkan di kuburan, kan ditambahkan. Ya Allah, untung setiap malam Jumat ngeriung di majelis Haji Sani. Ini yang Ustaz Evi yang sini. Oh, yang ikut Darus Segap, untung setiap malam saya ikut Habib kemana-mana, ya Allah. Untung ketika mati, ya Allah, walaupun hanjakal, tapi bersyukur kepada Allah karena ya Allah cahaya. Ketika kita minta kepada Allah belum istilahnya belum dapat di dunia, jadi gantungan pahala di yaumul kiamah, dikubur, diperlihatkan. Ini doamu yang belum dikabulkan jadi cahaya. Ini doamu. Makanya kita ini harus senantiasa banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah senang kepada hamba-hambanya yang senantiasa minta. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Terus kemudian dikatakan faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah ini tolak ukur kita. Barang siapa terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga, itu kemenangan. Jadi kemenangan itu bukan menjadi pejabat, menjadi presiden, bupati, bukan. Bahkan sekecil apapun jabatan, mulai dari lurah, semuanya berbau kolusi, semuanya. Gak ada yang murni, gak ada dipilih langsung, gak ada. Semuanya, wah sudah. Kalau dikatakan pasti banyak suap menyuap itu sudah biasa. Nah makanya pantas kalau kita memilih pemimpin jarang yang amanah. Pantas kalau kita memilih pemimpin jarang yang mengutamakan rakyatnya. Pantas kalau kita memimpin yang sayang banget sama rakyatnya. Ya tadi. Kenapa ketika pemilihan udah bau disuap sana suap sini, ini dikasih sana kasih sini. Nah makanya orang mau jadi pejabat itu, apalagi jadi lurah, jadi bupati itu orang-orang yang berani.
Orang-orang yang berani ngambil risiko karena apa? Di yaumul kiamah berani. Kalau kita ngaca Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu masih keturunan sahabat Umar bin Khattab. Beliau di istilahnya di Abbasiyah Bani Umayyah yang terkenal dari kepemimpinan daripada Bani Umayyah, beliau sampai beliau itu ketika suatu malam ketika menerima tamu, lampu itu dipadamkan. Kemudian tamunya bilang, "Ya Khalifah, kenapa dipadamkan?" Apa kata beliau? "Ini uang yang dipakai untuk ini adalah uang rakyat. Maka saya tidak mau menggunakan uang rakyat." Oh, kalau ngaca begitu ya jauh. Mulai dari lurah ada udah begitu. Serangan fajar lah. Ya pantas dari mulai pejabat lurah, bupati sampai kini, mohon maaf ini. Maka penuh dengan, kalau gampangnya penuh dengan intrik, pantas. Nah, para jamaah, jadi yang dimaksud firman Allah ini orang sedayanya, kalau kita terhindar dari neraka dan masuk surga itu yang menang. Makanya harus bangga kita masuk majelis taklim, majelis dzikir harus bangga. Dan kita giring hati kita kalau kita dengan guru punten ya, guru kiai harus lebih kita hormati daripada punten ya pejabat. Karena apa? Jadi kiai, jadi ulama itu nggak ada suap menyuap. Surga Ustaz Zulkifli, wah diangkat, dikasih duit, ayo panggil dia Ustaz, nggak ada. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ditutup ayat tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia itu kesenangan yang memabukkan. Para jamaah, oleh karena itu orang sedayana harus siap-siap setiap saat. Saya termasuk orang yang takut. Kalau karena apa? Israel, malaikat Israel ini kalau datang nggak ngasih aba-aba, nggak ngasih tanda, nggak ngasih warning, kecuali bagi kekasih Allah Ta'ala. Ya Allah, coba kalau saya sekarang nggak siap, tanya Mabur nggak siap, Ustaz Zulkifli nggak siap, nanti aja. Nggak siap para jemaah. Nah, diceritakan begini, malaikat Israel ini yang mencabut nyawa. Tapi diceritakan dalam istilahnya, diceritakan bahwa nanti di yaumul kiamah, kalau nanti ketika kiamat, yang paling mati terakhir malaikat Israel. Nah, tadi dari guru kita Syekh Amri dikatakan begini, malaikat Israel ini ketika dicabut nyawanya, dalam riwayat malaikat Israel cabut nyawanya sendiri, dalam riwayat dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Tapi sebagai suatu yang harus dicatat, malaikat Israel walaupun pencabut nyawa, tapi malaikat Israel takut dicabut nyawanya. Jadi malaikat Israel itu tahu kalau dicabut nyawanya itu nyeri. Ya sampai dikasihkan gitu, malaikat Israel yang pencabut nyawa, ketika kemudian mau dicabut nyawanya oleh Allah, takut gitu. Komo kita yang banyak dosa. Makanya para jamaah mengingat itu semua. Piraku saya para jamaah,
masih kini memelihara kebiasaan-kebiasaan yang nggak diridhoi Allah. Mohon maaf para jamaah, ketika saya begini bukan berarti saya terus berzikir kepada Allah, tapi kita terus berusaha. Sehingga waktu kebanyakan 24 jam minimal mulut ini porsi-porsi ibadah dinaikkan ini waktunya. Bersolawat kepada Rasul dijadikan suatu kebiasaan yang tidak ditinggalkan. Minimal dalam 24 jam, waktu-waktu yang terbuang percuma ini minimal tidak berdosa kepada Allah. Nah saya para jamaah mengajak, termasuk yang muda. Karena apa? Sama, yang muda kapan saja sama seperti yang tua. Malaikat Israel kapan saja, karena apa? Dalam hadis dikatakan malaikat Israel melihat orang-orang yang mau dicabut nyawanya. Istilahnya melihat setiap hamba-hamba Allah itu 70 kali. Terus tiap hari. Buah-buah nizar terus dilihat. Nah para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, oleh karena itu berkah taklim, berkah majelis zikir, berkah sholat, berkah sholawat kepada baginda Nabi adalah kita menjadi orang-orang yang bisa berubah menjadi lebih baik. Yang punya harta itu untuk ibadah, bukan hidup untuk nyari harta, bukan. Nah itu konsep-konsep itu harus dimasukkan dalam hati. Sehingga ketika kita sudah kerja, kalau orang-orang kapitalis kerja capek-capek kenapa dikasihkan orang? Itu orang-orang kapitalis, orang-orang barat begitu. Tapi kita beda. Karena apa? Jangan sampai kita mengumpulkan harta, kemudian harta itu ditumpuk-tumpuk. Justru kita mengumpulkan harta, kan seringkali begitu. Aing capek-capek nyari duit, ente mah tinggal dikasihkan ke guru, ke sini. Ini kan orang-orang yang nggak benar. Nah kita ini harus menjadi orang-orang yang gagah. Kita yang punya guru siapapun, hendaklah kita kemudian memperhatikan kita punya guru. Perhatikan apa yang kurang, kita berusaha menutupinya. Kita berusaha memberikan kita punya guru supaya apa? Harta orang sedayana bermanfaat. Jadi harta bermanfaat itu tidak cuma untuk makan, minum, kemudian bisa beli motor, bisa beli, bukan. Tapi harta yang bermanfaat itu kemudian ketika kemudian, ya itu juga termasuk memberikan anak itu kewajiban, pahalanya besar, ini besar. Tapi orang sedayana tetap harus ingat bahwa kita punya guru, harus berikan. Intinya harta orang sedayana harus bermanfaat. Nyarinya susah ya nggak apa-apa, memang hidup untuk mencari harta, dan harta itu untuk ibadah kepada Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh karena itu di majelis haji syar'i ini saya mengajak para jemaah untuk senantiasa ingat mati setiap saat, dan orang sedayana harus siap-siap setiap saat. Dan orang sedayana diingatkan oleh baginda Nabi, wa kafa bil mauti mau'idhah, cukuplah mati itu sebagai nasihat bagi kita. Ternyata ketika kita nganter saudara tetangga yang dikubur cuma 2 meter, itu kayak kain yang harganya murah. Kan harganya murah nggak ada. Orang mati kemudian diberikan sutra yang putih, nggak ada. Kain mori yang murah 2 meter. Harta yang dicari pagi, siang, malam, kadang-kadang mau haram nggak peduli ini. Ternyata ditinggalkan. Rumah mewah, mobil begini. Nah,
ternyata ditinggalkan para jamaah. Semua yang kita usahakan akan ditinggalkan. Maka berbahagialah kita kalau ketika di dunia banyak menanam sedekah kepada siapapun, kepada majelis taklim, kepada majelis zikir, kemudian pada kita punya guru. Itu tanda bahwa orang sedayana hartanya bermanfaat, dan itu tandanya orang sedayana menjadi orang-orang yang pintar, dan itu tandanya insya Allah ketika kita begitu punya kebiasaan seperti itu, insya Allah kita tidak mati kecuali kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, memang bukan perkara yang gampang. Kenapa? Kita punya teman, kita punya tetangga, dan setan laknatullah tidak rela, tidak senang kita ini mengingat mati, nggak senang. Terus kita dikomporin oleh setan laknatullah. Semuanya dikomporin. Yang rakyat biasa, yang ustadz, yang ini dikomporin. Setan mengomporin misalkan para guru. Ustaz Zulkifli muridnya cuma 8 tuh, itu guru yang lain muridnya ratusan. Ustaz Zulkifli apa? Tuh dikomporin. Setan komporin, ya Allah. Kadang-kadang kalau masuk down. Aduh, itu ustaznya muridnya banyak. Aduh, ngerengkok. Nah, itu artinya apa? Para guru-guru sama dikompor. Kita yang punya tetangga dikomporin oleh setan. Tetangganya beli motor yang bagus berapa juta. Nah, ini kita dikomporin setan. Diragukan ini nggak bisa. Nah, makanya para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, dengan hari ini saya mengingatkan diri saya kepada para jamaah dengan senantiasa menghormati. Insya Allah itu akan mengerem hawa nafsu orang sedayana untuk hubud dunia. Karena yang kita mencintai harta ternyata akan kita tinggalkan semua. Dan yang menemani orang sedayana adalah amal-amal orang sedayana ketika hidup di dunia. Maka para jamaah, menutup pembicaraan saya, mari kita sama-sama tingkatkan iman Islam sedayana. Dan pesan saya, jangan jauhi majelis taklim, majelis zikir. Pautkan hatimu, pautkan hati kita, pautkan pikiran kita kepada majelis. Walaupun bermajelis tidak harus senantiasa setiap hari, setiap saat, tapi jangan tinggalkan majelis pleng sampai 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Akhirnya apa? Yang datang malu ke majelis. Kalau sudah begitu setan, yes, saya menang, kata setan. Udah membuat orang ke majelis malu. Pada itu perangkap setan laknatullah. Mudah-mudahan apa yang saya katakan hari ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada para jamaah. Mudah-mudahan dengan berkah Syekh Burati wa Umar bin Abdurrahman Atos dan Syekh Baros dengan berkah Sayyidul Wujud, mudah-mudahan kita hari ini yang hadir diberikan rahmat taufik hidayah oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang dicintai baginda Nabi, diridai baginda Nabi, dan akan diberikan syafaat baginda Nabi, tidak hanya syafaat di dunia tapi juga syafaatul utma nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan guru-guru orang sudah Ustaz Zulkifli, Ustaz Asep, mudah-mudahan siapapun, Pak RT semuanya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apapun hajat daripada guru orang sedaya Ustaz Zulkifli, Ustaz Asep dan guru-guru yang lain, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam hablum minallah, istiqomah dalam hablum minannas. Makin lama makin baik kepada tetangga, kepada anak, kepada istri. Makin lama makin sayang kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, makin sayang kepada temannya. Tidak rela kalau temannya susah, tidak rela kalau temannya belangsak.
dan akan senantiasa membantu daripada orang-orang sekitar orang Sedayana. Mudah-mudahan para jamaah orang Sedayana dijauhkan Allah Ta'ala dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Mudah-mudahan berkah berarti bersujud orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, terutama Sahibul Majlis Haji Jumhana bin Haji Sa'i bin Jumhana, Haji Zulaiha bin Abdurrahman, kemudian Agustina bin Haji Sa'i, juga ahli-ahli kubur orang Sedayana, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan berkah berat dengan sujud Allah Ta'ala tempatkan mereka hari ini kuburnya dijadikan riyadin min riyadil jannah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Seandainya orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan diberikan kesabaran karena kenakalan anak-anak seperti kita. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala, dan Allah menyayangi orang tua kita yang masih hidup sebagaimana mereka menyayangi kita waktu masih kecil. Mudah-mudahan para jamaah, aparatur pemerintah orang Sedayana, Sedayana aparatur pemerintah dari mulai presiden sampai bawahannya, mudah-mudahan dijadikan aparatur pemerintah yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan guru-guru orang Sedayana sama dimanapun berada, ulama-ulama kita dijadikan ulama-ulama yang amanah, yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan para jamaah kita semua dijauhkan Allah Ta'ala dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Mudah-mudahan yang punya penyakit badannya, penyakit hatinya, penyakitnya diangkat Allah, diganti dengan sehat walafiat. Yang lagi ada kesulitan dalam keluarga, kesulitan gak punya anak, kesulitan dalam rezeki, kesulitan dalam menikah, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kesulitannya, diganti dengan kemudahan, kesuksesan, dan ijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah Indonesia, Purwakarta Indonesia dijadikan daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, mudah-mudahan Purwakarta Indonesia diridhoi Allah, dicintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akhir hayat orang Sedayana husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita mulai zikir orang Sedayana. Alhamdulillah syaitanir rajim, alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa tabibil qalbi wal jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabi berkahi kami ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wal jasad
Ya Arhamar Rahimin. Malam ini kami berkumpul ini Ya tempat berkahkan Arhamar Rahimin. ampunkan dosa-dosa kami semua ya Rabbana. Ya Ampunkan kedoliman-kedoliman kami ya Rabbana. Kedoliman terus kami ulang ya Rabbana. Banyak hidup kami tidak bermanfaat. Ampunkan kelemahan-kelemahan kami ya Rabbana. Ampunkan bubut dunia kami ya Rabbana. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana ya Rahim. Kasihanlah kami semua ya Rabbana. Farij 'alal Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami. Ya Rabbana. Rabbana. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin pemerintahan kami, dosa anak-anak kami, dosa kami semua ya Rabbana. Ampunkan dosa seluruh penduduk tempat ini ya Allah. Ya Allah, jangan kau turunkan musibah karena kemaksiatan-kemaksiatan kami ya Rabbana. Ya Rabbana, ampunlah kekurangan-kekurangan kami, maafkan kekurangan-kekurangan kami ya Rabbana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Rabbana. Antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Walaysa Ya Rabbana, berani hati kami dengan sahaya ya Rabb. Ya Allah, agar kami menjadi hamba-hambamu yang ringan ketika berbuat baik, ringan ketika bersedekah, Fadri ringan ketika menjadi maksiat ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana, tolonglah kami. Ya Ummul ya Wadi. Kebenaran pada wahana. Ya Ummul ya Wadi. Ya Arhamar
punya doa ya Allah. Hari ini kami berdoa kepadamu, solehkan anak kami, solehkan kami semua ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ويا قوي ويا مطيع يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا فرج على المسلمين ثم Berikan kami ilmu, berikan kami dunia ya Rabbana. Berikan kami ilmu, berikan kami dunia ya Rabbana. Mudah-mudahan jadikan perwakilan Indonesia, jadikan perwakilan Indonesia daerah yang keberkahi ya Allah, daerah yang koridor ya Allah. Ya Rabbana, istajib doa ya Allah. Istajib doa Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa man wala wa ila rasulina Habib Umar bin Abdul Rahman atas sayyidina wa Syekh Ali bin Abdul Barsh wa sallallahu Ibrahim أن الله تعالى يشمل في رأيه وسلم سنة وإلى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله يا عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله يا عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله يا عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا لطيفا لم يزل ارض بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارض بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارض بنا فيما نزل بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت ثبات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا ربنا لا تحملنا ما لا تحملنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجوده وذريته والعباد أجمعين ثم إلى رسولنا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بالاوي وأصولهم وفرهم أن الله يهل درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ولهم في الدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم. الفاتحة أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صحيبنا الرتب والأنفاسنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ الشيخ بن عبد الله البرواز وأصولهم وفروعهم ودائر الحقوق عليهم أجمعين أنه لا يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة ويعفونا بأسرارهم وأنوارهم ولهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح النبي إبراهيم محمد أسقاف برارة مسلم سمرة متنسل بنت أسنوي ثم إلى رشيد الكبير عبد الرحمن أسقاف بن أحمد مولى الدويلة والشيخ أبو بكر مسلم والحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب علي بن أبو بكر السكران والحبيب عبد الله بن بكر علي السيد سلطان الأولى شاب القادر الجيلاني وسيد زمان أبوال نشاب شبيب شاب الحسن الأرشاد ولشريف شامة جنشاب بكر شاب وشريف شام محمود والحبيب أحمد بن زين الحمزي والحبيب طه بن زني والحبيب هاشم بن عمر بن يحيى والحبيب أحمد بن عبد الله بن تربلة والحبيب عبد الله بن مسلم والحبيب سالم بن مسلم بن بكر بن مراتس ثم إلى روح كأزي زكريا بن كعسى بن عبد اللطيف ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة نفسا نارو ماجي 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 أسم ماجي من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلد درجات في الجنة وينفعنا بأسرار من وعليهم علوم في الدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة بالقبول والوصولة من كل سوء ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا جافية لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين والعافية ولنية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا متك والهدى والأفاق والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة ولا امتحان بحق سيد ولدية ولكلة صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يفنيك في مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك سبحانك نسيسنا عليك أنت كما سنت الناس ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم محمد في العالمين وصل وسلم على محمد عدد الأرض وأمضى كلمة الشيء. اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا كل شيء آتيتنا. اللهم اجعل في كنفك وأعمالك وأجمالك وإياك من الشيطان المريض وجبرنا عن البدن ودفعك من شر الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم كدنا بالتقوى والاستقامة وعينا مجيبتنا كما في الحال والمال والمعاش والدعاء والمغفرة لنا ولوالدينا المشركين بالدين ولمعلمنا ومن حبنا فيك من جميع المسلمين والمسلمات وارزقنا جلالك وجمالك على سيدنا محمد بن رسول الله وارزقنا كما الثبات ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. سبحان ربنا وبحمده والسلام والسلام الحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بذكر فلمنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربنا تربنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا لذا أشرفنا فتوب التوبة لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلال وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سبيل الله وسلم ربي عليه عدد الأرض وآله وصحبه عدد طرس صحبه والحمد لله بالقدر وتنايا الله الله يا لنا بالقبول الله الله يا لنا بالقبول الله الله يا لنا بالقبول يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا رب الناس نجنا من شر الناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطاش ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علامي الحداد ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بوس من ولي شمس الشموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي قطب الرفان الحبيب علي بن أبو بكر الشكر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يشواني جلنا بنوراني بالولي كتب رباني يا نبي عبد القادر الجيلاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ساتر لنا بالمختار بالولي كتب الأخيار الحبيب شيخ عمر المضر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا موتي بالموت لا تبتي نجينا من كل
الشيخ الحبيب أحمد بن زين الحبشي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا وفا توسلنا بالمصطفى وسلطان الأولياء نبي طه بن حسن بن يحيى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولانا يا مجيب هدير لا يغيب توسلنا إليك بالحبائب تقضي حاجاتنا قريب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى بلغنا مكة والمدينة واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رحم الله ما قلنا والمسلمين من الشكوات إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنب إلى المغفرة ومن الإساءة ومن الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الحنة إلى الكرامة ومن الذكي إلى الصح ومن الشيء الخير ومن الأسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى المصيحة ومن السود إلى الرضا ومن الغفلة إلى البادة ومن الإرداد ومن الخذلان التوفيق ما في الأسماء ومن الجودة. اللهم لا دينا بالدنيا ولا دنيا بالتقوى وتقوى بالأعمال والعمل بالتوفيق لجميع ذلك يقول فيك الموت لرزق المسلم ذلك المسلم الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرم الرحمن الرحيم يا ذا الجلال الإكرام يا ذا المواهب بنظام استغفر الله وأنت بلغ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتكن الرحيم دوام بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام الحمد لله رب العالمين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Undangan kepada majelis haji syar'i tanggal 17 adalah milad majelis yang ke-11. Mudah-mudahan para jamaah tanggal 17 Desember bisa hadir. Insya Allah kalau nggak ada halangan kita akan miladnya diadakan di sepanjang jalan Gang Normal. Jadi jangan takut nggak ada tempat ya. Karena di jalan ya udah mana aja bisa. Mudah-mudahan pada hadir di Gang Normal mah kalau istilah orang sini mah tinggal jalan kaki kayaknya nyampe. Mungkin itu saja para jemaah yang
Dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.